Mabubunot ko kaya. Bukid. Yung tent natin. Ada kami dito yung bukid man ay. Malakasan natin tent. Tent kami camping. The boys are camping at the farm, yes. Andun si Tito Joseph pakyat sa bukid. Ada dito ni Uncle Joseph man. Agparot ti Rangtay. Rangtay ta project ni. Yan ang tent ko. Ay, Diyos ko, bungalo. Bonggala. Bonggalaw. Nabali ang kanyang. Ayan ang dalawang tent. We will stay here for 3 nights. 3 days, yes, maybe. Maybe sometimes when we touch. I love you! Ay. Then we have the hammock. Yes. Yeah. Nice. Everybody busy? Okay, Doc. Yan yung ano. Ito pala yung kubo. Tapos, susunod na. Ayan, tama kasabit yan sa tao. Sasabit ang mukha mo dyan, di masira ng ating kagwapuhan. Ay, Diyos po. Ito pa yata, anay. Kuya, kung pwedeng tanggalin na yun, tanggalin mo na itong buhay niya. Sige. Oo, tanggalin mo na doon yan. Ano yan? Starvation. Starvation number 101. Then, I-tent na lang natin. ito yung aming mga gamit. Yan. Okinawa, Japan. Okinawa, Japan, Philippines Incorporated. Ayan. Okay. Aking our grass cutter. Oh, beautiful. Small but terrible. Yes. All right. Maybe it's done. Hindi walas niya. Okay guys. Bye bye. Bye bye. Love, I'm here. Diba? Hindi walas niya. Yes. Good day guys. Love you.